What's up, Brooke? What's up? Yeah, how are you doing? Do you know the meaning of this? Stay? Yeah. Stay. ምን ማለት ነው stay? በአማርኛው stay. መቆየት. Very good. Stay. Okay. Very good. So we'll try to see some words. Some phrases with the word stay. All right? So the first one is stay. Stay in. Stay in. All right? Stay መቆየት ነው አይደል? Yes. What do you mean by to stay in? የሆነ ነገር ውስጥ መቆየት ምክንያቱም ኢን ማለት ውስጥ ስለሆነሽ ማለት ነው። To stay in means to remain. Remain ምንድን ነው? To remain. እሺ መቆየት to remain at home. To remain what? At home. ቤት ውስጥ መቆየት ማለት ነው stay in. Right? ስለዚህ እየዘነበ ነው stay ምን ትለኛለህ? It's raining. Say it's what? Raining. It's raining. ስለዚህ ቤት ውስጥ እንቆይ ስትል ምን ታል? Let's stay in. Let's stay in and do something. Let's stay in ካልክ ቤት ውስጥ እንቆይ ነው ውስጥ እንቆይ ነው። It's raining outside. It's raining heavily outside. Let's stay in. So to stay in means to remain at home. ቤት ውስጥ መቆየት ማለት ነው። ወደ ውጭ አለመሄድ ማለት ነው። So Brooke, I've got a question. Do you usually stay in on Sundays? Yes. I stay in on Sundays. But see, I stay in I stay in on Sundays. on Sundays. Do you stay in on Sundays? Or do you stay on Sundays? እሁድ ቤት ውስጥ ነው ወይ የምትቆየው ማለት ነው? No, I don't stay on Sundays. All right. Okay, interesting. So what's the opposite of this stay in? Stay out. Very good, Gobas. Stay? Out. To stay out. So what do you mean by to stay out? To remain? Outside. To remain? To remain what? Outside. Very good. Outside of your house. አይደለም? Yes. Outside your house. Okay? ውጭ ማምሸት ማለት ነው። Stay out. But see, stay out. Stay out. Say it again. Stay out. Stay out. For example, I can say I usually stay out. አብዛኛውን ጊዜ I usually Stay out. stay out with my friends. I usually stay out My friends. with my friends. ጓደኞቼ ጋር ምን እላለሁ? ውጭ እቆያለሁ ነው አይደለ? ስለዚህ stay መቆየት አይደለ? ስለዚህ ውጭ መቆየት ምን ይባላል በእንግሊዝኛ? ከቤት ውጭ መቆየት stay out ነው የሚባለው። Say stay out. Stay out. Do you usually stay out with your friends? ውጭ? Every day. Every day. I stay out with my friends every day. Doing what? Eating lunch. Eating lunch. እንደዛ ነው? Yes. All right. Eating lunch. So, ውጭ መቆየት what's the past tense of stay? Stay past tense ማለት ነው? Stayed. ማለት ነው? Stayed. ed መጨመር ነው. So, I usually stay out with my friends. All right? Yes. With my friends. That's it. And what about like እንቅልፍ ሳይወስድህ ስታመሽ ምንድነው የሚባለው? ማምሸት እንቅልፍ ሳይወስድህ. If you remain awake later at night ምንድነው የሚባል ማለት ነው? Stay up. Very good. Say. Stay. Okay. So stay up. Say stay up. Stay up. Say it again. Stay up. So what do you mean by to stay up? To remain awake. To remain what? Awake. Awake later than usual. Later than? Than usual. ከተለመደው ሳይወስዳችሁ እንቅልፍ ስትቆዩ ምናምን ስታመሹ you stay up. Right? Yes. Do you usually stay up late at night? Yes. ታመሻለህ? Yes. Do you usually stay up late? Yes. We're staying up late አይደለ? At night. ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው? አመሻለሁ በል እስቲ። I always ሁልጊዜ ስትል I always stay up late at night. Late what? At night. ማታ ሁልጊዜ ምን እላለሁ ነው? አመሻለሁ ማለት ነው። እናንተስ ይሄን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች do you usually stay up late at night? Okay, so stay up. Say stay up. Stay up. ስለዚህ what do you mean stay up? To remain awake later than usual. ከተለመደው እንቅልፍ ሳይወስዳችሁ awake ሆናችሁ ነቅታችሁ ስትቆዩ ምንድነው የምንለው ማለት ነው? እሱ ምን እንላለን? Stay up. ምን እንላለን? Stay up. Say stay up. Very good. Okay, very good. ከሆነ ነገር መራቅ ስልስ ለምሳሌ አሁን ጤናማ ካልሆኑ ምግቦች ራቅ፣ ከአልኮል ራቅ፣ ከመጥፎ ሰው ራቅ ምናምን ስል ምንድነው የምለው ማለት ነው? Stay away. Say stay away from ላለው ማለት ነው። Stay away from. It just means that to avoid, okay? To avoid something or someone. Or what?
someone ማለት ነው የሆነን ሰው ከሆነ ሰው መራቅ ወይም ከሆነ ነገር መራቅ ማለት ነው እየተጓባ ነው አይደል Yes. for example like I am sick I'm not healthy አሞኛል ጤነኛ አይደለሁም ምናምን ብል ምን ትለኛለህ ብሩክ you should Stay out. you should stay Away from away from unhealthy food yeah away from healthy food. unhealthy food ምንድነው መሰለህ አሁን ያልከኝ ጤናማ ካልሆነ ምግብ መራቅ ይኖርብሃል ነው ያልከኝ ማለት ነው እየተጓባ ነው Yes. አረ እንደው ገንዘቤን እኮ በቃ በመጠጥ ጨረስኩት ምናምን ብለህ ደግሞ ምን ትለኛለህ ማለት ነው you should stay away from alcohol ትለኛለህ or you should stay away from bad friends ከማን መራቅ ይኖርብሃል ያልከኝ ነው Come on, forward. ከመጥፎ ጓደኛ መራቅ ይኖርብሃል ያልከኝ ነው እስቲ አሁን ከምንድነው መራቅ የምትፈልገው I want to stay away from I want to stay away from እቁብ አትወድም I want to stay away from ከቁብ መራቅ አለብኝ እሺ right what about you I want to stay away from I want to stay away from nothing all circle አሪፍ ነው ማለት ነው yes or no ስለዚህ how many phrasal verbs did we see so far ስንታየን ማለት ነው with the word stay በሚለው ስንታየን 4 አይተናል ማለት ነው the rest አሁን አምስተኛዋን እንይና ከዛ ቀጥታ ሌሎች እናያለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው ስቲችን አንብዋት እስቲ stay over ብለሲ Stay over. stay ምንድነው መቆየት አይደል over stay over say it again Stay over. it means to spend the night ምንን ማሳለፍ to spend the night where at somebody else's place ማለት ነው ከሌላ ሰው ቤት ሄዶ Yes. ሌሊቱን ማሳለፍ ሌላ ሰው ቤት ተኝቶ ማደር ማለት ነው ባጭሩ stay over say Stay over. let's stay over at my friend's house ብል የት እንተኛ እያልኩ ነው ከጓደኛዬ ቤት እንተኛ so stay over or ሌላ sleep Over. over stay over what sleep over sleep Over. over so the same let's stay over at my friend's house yes or no Yes. let's sleep over at my friend's house so stay over and sleep over mean ምን ማለት ናቸው to spend the night at somebody's house or place ማለት ነው ሌላ ሰው ቦታ ሄዶ መተኛት do you love to stay over at your friend's house I like or I don't like it you don't like it what about you I don't like. you don't like to stay over at your friend's house Yes. okay interesting ስለዚህ ከሌላ ሰው ቤት መተኛት ምን የሚባለው stay over or sleep over እንደምንለው ማለት ነው stay over or sleep over so how many phrasal verbs did we see so far 5 phrasal verbs alright ስለዚህ okay ቤት ውስጥ መሆን መቆየት ምንድነው ያልኳችሁ Stay. stay መቆየት stay በለሲ Stay. alright okay ውጭ መቆየት ምንድነው Stay out. stay out ውጭ ስታምሹ ማለት ነው stay out okay እሺ እንደገና ደግሞ ማምሸት ምንድነው Stay out. stay up yes or no stay up ማምሸት ማለት ነው alright እንቅልፍ ሳይወስዳችሁ ስታመሹ ማለት ነው ከሆነ ነገር መራቅ ምንድነው ወይም ከሆነ ሰው መራቅ stay away from or then ከጓደኛ ቤት ወይም ከሌላ ሰው ቤት መተኛት ሌላ ሰው ቤት stay over or sleep over እንላለን ማለት ነው ሌሎች እናያለን stay with us okay read this Stiambosti stay ahead of say Stay ahead of. ahead of all right to stay ahead of means you know to remain in a leading position ማለት ነው okay to remain in a leading position all right for example if I say she you know stays she what stays ahead of the competition she stayed ahead of The competition. competition ምኑን ትመራለች ነው ውድድሩን ትመራለች ነው ሊዲንግ ፖዚሽን ነው ያላት ማለት ነው ቀድማ የምትመራ እሷ ነች ነው ውድድሩን ስለዚህ she stays ahead of the competition she stays ahead of you know the competition in the race okay in the race so what do you mean by stay ahead of ምን ማለት ነው ባንደኝ ምንድነው መምራት ማለት ነው መሪ መሆን ማለት ነው ወይም ባንደኝነት አንድ ነገር መምራት ማለት ነው የተገባን ነው አይደል so she is staying ahead of the race ብል ሩጫውን እየመራቸው ያለች ማነች ነው እሷ ነች እያልኩ ነው ማለት ነው is it clear Yes. all right so did you used to stay ahead of your lessons or educational class አንተ ነበርክ የምትመራው Yes. are you sure okay interesting okay what about like this stay off Stay off.
Do you know the meaning of stay off? ዳብሌፍ ማለት ነው። To stay off means avoid using. What does it mean? Avoid using something. Using what? Something. የሆነ ነገር መጠቀም ማቆም ማለት ነው። That's the meaning of stay off, right? Do you understand me? Yes. So ለምሳሌ ቲክቶክ መጠቀም ለማቆም ወስኛለሁ ስትል or ማቆም ፈልጋለሁ ስትል ምን ትላለህ ማለት ነው? I wanna stay off social media ብትል ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ምን ለመጠቀም ማቆም ማለት ነው? አሁን stay off social media ማለት ምንም ማስወገድ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ መጠቀምን ማስወገድ ፈልጋለሁ። Do you want to stay off social media? Yes. ኧረ ተው። All right. Do you want to stay off social media? No. No. Because it is important, አይደል? Yes. Okay. What about you? Huh? Okay. So that like what do you mean by stay ahead of? በመሪነት አንድን ነገር መያዝ መምራት ማለት ነው። Stay ahead of, right? Yes. What about stay off? መጠቀምን ማቆም ማለት ነው። የሱ ነው። እናንተ አሁን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ what do you want to stay off? ምንድነው ማቆም የምትፈልጉት መጠቀም ማቆም የምትፈልጉት ማለት ነው። Is it clear? Yes. Okay, interesting. That's so good. And number 8 is stay apart. Stay what? Apart. Stay apart. Say stay apart. Well, see? Stay apart. Do you know the meaning of stay apart? Huh? Yeah. So that like to keep a distance. To keep what? A distance from something or someone, right? Yes. From something ማለት ነው። ከሆነ ነገር መራቅ ማለት ነው። እስቲ stay apart በል እስቲ። Stay apart. Please stay apart from what? From smoking. Yes or no? Yes. Stay apart from what? Smoking. Yeah, please stay apart From smoking. from Smoking. smoking. ከምን ራቅ እያልኩ ነው ማለት ነው። ከስሞኪንግ ራቅ ከማጨስ ራቅ እያልኩ ነው ማለት ነው። Please stay apart from smoking because it's not good for your health, right? It's not good for your health. So, what do you mean by stay apart? To keep a distance from something. ከሆነ ነገር መራቅ ማለት or from someone. Or from what? Someone ከሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ማለት ነው. Is it okay? Yes. ከጠጮች ራቅ በለኝ እስቲ። እባክህ ከጠጮች ራቅ በለኝ. Please stay apart from Drunk. drinkers አይደለ? Drinkers. From what? Drinkers. Drinkers. Okay, ከጠጭ ሰዎች ራቅ እያልከኝ ነው ማለት ነው. Okay? Is it clear? ተግባብተናል አሁን? Yes. Do you have some confusions here? No. Okay, interesting. What about stay down? Stay down. You know the meaning of down, right? Yes. You know the meaning of stay? Yes. So to stay down means lay down. ምን ማለት ነው? Lay down. To lay down. To lie? Down ማለት ነው። ጋደም ማለት ነው። የተግባባ ነው? Yes. Stay down for a moment. በለኝ እስቲ። Stay down for a moment. Stay down. ለትንሽ ጊዜ ምን በል እያልከኝ ነው? ጋደም በል እያልከኝ ነው ማለት ነው። Alright? So you can stay down. You can Stay down. You can stay down here. ብትለኝ ከዚህ ምን ማለት ትችላለህ እያልከኝ ነው ማለት ነው። ጋደም ማለት ትችላለህ. You can stay down here if you're tired. Okay? Yes. I sometimes stay down in my office. ብል ኦፊስ ውስጥ ምን እላለሁ እያልኩ ነው ማለት ነው። አንዳንዴ ጋደም እላለሁ እያልኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ what do you mean by stay down? Lay down. What does it mean? Lay down. Stay down means Lay down. lay down ማለት ነው። ጋደም ማለት ነው። Okay? I sometimes stay down at my office. አንዳንዴ የት ውስጥ ጋደም እላለሁ እያልኩ ነው። ቤት ውስጥ ጋደም እላለሁ እያልኩ ነው ማለት ነው። Okay, and then the last one is stay with. Stay with ከሆነ ሰው ጋር መቆየት ማለት ነው። You can stay with me. በለኝ እስቲ ከኔ ጋር መቆየት ትችላለህ ስትል በልሲ You can stay with me. You can stay with me. You can stay with my sister. You can stay with my brother. Yes or no? Yes. You can stay with us. So to stay with means to remain with someone ማለት ነው። ከሆነ ነገር ጋር ከሆነ ሰው ጋር መቆየት ማለት ነው። That's it. Is it ካንተ ጋር መቆየት ይከብደኛል በለኝ። It's hard for me በልሲ It's hard for me to stay with you. to stay with you. Yeah, it's hard for me to stay with you. ስትለኝ አሁን ካንተ ጋር መቆየት ይከብደኛል። ስለዚህ to stay with means to remain with someone ማለት ነው። Or to stay with someone ከሆነ ሰው ጋር መቆየት ማለት ነው። So ስንት ናቸው ያየናቸው አሁን? 10. How many phrasal did we see so far? 10. We have seen 10 phrasal verbs. ከመጀመሪያው ጀምረን እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ማለት ነው። እሺ ቤት ውስጥ መቆየት ምንድን ባለው? Stay in. What about ውጭ መቆየት? Stay out. Stay out አይደል? What about ከሰው ቤት ማደር? Stay over ወይም sleep over አይደል? Yes. Yes or no? What about ማምሸት? Stay. Stay up. Stay up. Yes. Say stay up. Stay up. ከሆነ ነገር መራቅ Stay apart. stay apart ወይም
Stay away from. Away from. Yes or no? Stay away from. Okay, interesting. What about like የሆነ ነገር በመሪነት እንትን ማለት ወይ መምራት? Stay. Stay ahead of. Say stay ahead of. Stay ahead of. Oh, what about like የሆነ ነገር መጠቀም ማቆም? Stay off. Stay off, right? Interesting. Stay off. Say stay off. Stay off. What about ጋደም ማለት? Stay down. Stay down. Say Stay down. ከሆነ ሰው ጋር መቆየት? Stay with. Stay with. Say stay with. Stay with. Say with me. Stay with. Stay with. አሁን ተግባብተናል? Yes. ስንታየን ማቶ 10 ስንት ናቸው? 10. I hope you got a very good lesson out of this video. በጣም አሪፍ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። Don't forget to subscribe, like, share ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዚህ በተረፈ በአካል በኦንላይን ምናምን መማር ፈልግ ሰው ካለ give us a call. We can teach you English well. Thank you so much.